Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sigilen bɛ ka layɛ nin wagati na an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ɲɛna ko nin wagati n'a sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye. Faso Rap ye émission an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical la an'u ka projet la fɛn minnu b'u kɔnɔ pour que u bɛ se k'o ɲɛfɔ fanu ani melemanu ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ parce que artiste mana kɛ cogo cogo a mana album bɔ a mana EP bɔ mais à travers l'émission n'u na plateau sanfɛ an bɛ question minnu poser u kunna n'u bɛ se ka walawalali k'u la dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ la fanu b'u ka baaraw taabolo dɔn o de kama an fana b'a ɲini kuma bɛɛ dimanche o dimanche ka se ka wele bila artiste dɔw ma pour que olu kana jɛ an ka masala ɲɔgɔn fɛ cogoya min na donc m'a yira la k'a fɔ k'aw ka sɔgɔlen to Actuel Media la wagati bɛɛ lajɛlen na an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net a mago bɛ information fɛn fana a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ comme n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ko Faso Rap ye émission ye an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ o mana kɛ Mali fan o fana pour que u bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ cogoya min na bi wuladen na an y'a décidé ka wele bila jeune artiste fila ma minnu kana an ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fɛn minnu b'an kɔnɔ an ka se ka o question poser olu kunna o fana ka se ka walawalali k'o la cogoya min na m'a daminɛ kini fɛ ale tɔgɔ ye ko Daga Wizi mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ɲɛna tuguni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que a bɛ ka cɛsiri a ka baara in na baara in ka d'a ye folikan jumɛn b'i bolo Daga Wizi ka ɲɛsin an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma sɔnni an ka don émission yɛrɛ kɔnɔ. Ne b'a fɔ maliyɛn den bɛɛ fɔlɔ ani su donc kɔrɔ 50 min yɛrɛ fo n ka wele la donc k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'i prêt kɔrɔ bɛ sira la ka na donc comme kɔrɔ yɛrɛ ye n wele n nana donc n bɛna walawala donc an tila k'o walawala émission kɔnɔ ok Daga Wizi tɔgɔ n'a jamu yɛrɛ fana ani sigida. Bon Daga Wizi tɔgɔ sɛbɛ ye Musa Jalo n bɛ Sekati la n bɛ Lafiyabugu. Ok an ka foli bɛ Lafiyabugu ka bɛɛ lajɛlen Sekati ka fɛn o fɛn bɛ ka layɛ nin wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u ka artiste mandi b'an bolo n'o ye Daga Wizi numanbolo fɛ ale tɔgɔ ye ko Sul Kɛrfa folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ouais bon a bɛɛ ne b'a fɔ ye ne b'a lamɛnbaga bɛɛ fo ma Actuel Media mɔgɔ bɛɛ fɛn bɛɛ b'an suit an bɛ bɛɛ fo wa i m'a fɔ ma waa bila kɔnɔ ko caman bɛ sira la ka na ko ka ca an tɛna décourager an b'an ka baara la i ma ko ka ca. Ok i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ ani i bɛ sigida min na i bɛ se k'o fɔ. Bon ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sulemani Aw. Oui bon n bɛ quartier min na o ye Guana. Donc ka Guana ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na fɛn o fɛn bɛ k'an suit Faso Rap la k'a fɔ ko ka artiste mandi b'an bolo bi wuladen na an n'o de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ. O ye Daga Wizi n'i y'a jateminɛ i y'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ sisan an lajɛbagaw ye i b'a sɔrɔ caman sigilen don sisan u b'a fɛ ka dɔn Daga Wizi nana cogo di parce que ani tɔgɔ tɛ kelen i bɛ se ka i da don o la Daga Wizi nana cogo di yan. Bon Daga Wizi nana cogo min na Daga Wizi n'an kun bɛ tulonkɛ kɛ grand sœur dɔ tun bɛ yen o tun bɛ to k'a fɔ ma Dagabanaden donc a se t'an na don dɔ la n nana ko n bɛ dɔnkili da o y'a sɔrɔ n bɛ balontan ni fɛn ninnu kɛ donc n y'a fɔ gɛrɛnadenw ye n ko j'aimerais ka dɔnkili da bɛɛ ko cɛ i bɛ dɔnkili da donc Manu nana ni sirinaw ye don dɔ la n yɛrɛ ye sigi dɔrɔn n ko est ce que n t'a kɛ Daga Wizi n nana n y'a fɔ Manu ye gɛrɛ na au début u yɛlɛla quoi donc déjà mɔgɔw yɛlɛla donc ne ko nin tɔgɔ ye n ko ne bɛ nin ta ne bɛ nin kɛ n ka dɔnkili la dɔnkili donc a nana ten tɔ cogo de la. Directement i ye tɔgɔ in ta voilà fɛn wala mais i ye rap yɛrɛ daminɛ san jumɛn yɛrɛ. Bon Daga Wizi ye rap daminɛ en 2014 comme ça. 2014. Ok mais yɛrɛ y'a fɔ ko balontan ni kun ka di i tun bɛ ballon de ta mais mun de nana ni rap yɛrɛ passion i la i ka rap kɛ en même temps o y'a sɔrɔ i tun bɛ musique lamɛn kojugu en même temps n'i tun bɛ musique lamɛn i tun bɛ musique genre sugu jumɛn lamɛn. Bon comme o wagati ninnu na o y'a sɔrɔ Sekati i b'a dɔn Lafiyabugu n'i ye Lafiyabugu fɔ i bɛ ko caman fɔ artiste caman bɔra yen mɔgɔ caman bɔra yen révélation caman bɔra yen bon ne ye sansi sɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ ne kɔrɔkɛ y'u caman ye u caman ni tun bɛ sigida kelenw na i ma ni ko n bɛna artiste tɔgɔ fɔ n bɛ artiste n bɛ jeune 100 fɔ n bɛ kɔrɔkɛ 200 fɔ donc à travers ça an ka quartier kɔni furadama c'est que musique n bɛ se k'a fɔ dɔnkili de bɛ da yen an kɔrɔkɛw tun bɛ dɔnkili da u kɔrɔkɛw tun bɛ dɔnkiliw da donc à travers ça n fana nana chaque fois an kun bɛ taa m'u ye u bɛ dɔnkili da u bɛ sigi kogow kan donc à travers ça Meledu ye ne yɛrɛ minɛ Meledu ye yɛrɛ fana minɛ donc directement fana ye micro ta pour que fana bɛ se ka don studio la ka se ka son ɲuman bɔ ka di mɔgɔ ma genre fana y'a fɔ k'u ka fɔ ko
i y'a daminɛ 2014 parce que n'i y'o jateminɛ o b'a sɔrɔ événement dɔ tɛmɛna i n'a fɔ clash kun bulen don Mali la kojugu à travers o clash fana caman y'a décidé non hali y'a kun man di dɔgɔnin ka kɛ rappeur ni fɛnw parce que rap kun faamuyalen tɛ Mali la mais genre e kɛlen k'a daminɛ i ye conseil jumɛn sɔrɔ famille kɔnɔna en même temps est-ce que u y'i empêché i kana rap kɛ n'u y'i empêché e sera ka na ni mun philosophie fana ye ka se ka o la convaincre jusqu'à présent o k'i to yen fo ka taa se i bɛ ka baara ɲɛnamaw kɛ ka di fanu ma c'était quoi avec i n'i ka famille magan tɛmɛna même profiter o la ka famille Touré fo la famille Touré ne yɛrɛ bɛ yen nɔ de n'o ye n ba faso ye n bɛnna donc quand même ne tonton kɔni ni n tantiw chaque fois ils me sollicitent mes frères aussi et mais comme n yɛrɛ nana je suis là avec mon cousin Seba donc n bɛ fɛ k'a fɔ la famille me suit u bɛ n kɔ u bɛ conseil di yan depuis au début n bɛ taa balanifayɔrɔ la ni n taara bon lafiyabuba caman bɛ se ka seereya ne kun taara i ka fête la ou i ka show o ye show ko bannen ne nana dɔrɔn ka don ka bɔ i ka show bɛ ban suya tɛ foyi tɛ quoi mais en ces temps-là n ka di lafiyabuba n furadama bɛ ten quoi donc n bɛ n ka quartier fɛnɛ fo parce que hali bi n'i y'a ye n bɛ n ka quartier de bɛ ka n soutenir dɔrɔn donc c'était ça quoi. Merci beaucoup. Am tila ka na tuguni Sul Kefa wala i yɛrɛ y'i tɔgɔ ni fɛn fɔ ka tila ka na tɔgɔ ni fɛn lajɛ i tɔgɔ in fana a nana cogo di mun y'a to a nana en même temps pourquoi e y'a décidé ka kɛ rappeur fana ye. Bon ne ka Sul Kefa in nana son dɔ de fɛ quoi genre an ka quartier la bon bɛɛ de tun bɛ ne tan tu vois bon bɛɛ bɛ classe kɛ o bɛɛ bɛ ne tan o bɛɛ bɛ ne fɛn quoi bon ne yɛrɛ nana sigi en chance parce que Kelifa ka film wa Zara kun ka di ne trop Fatɔkɛ Kelifa ouais donc Kelifa ka Zari dɔw minnu bɛ ban podium na bon dɔ delila ka podium kɛ kan tɔgɔ k'a la ka invité quoi bon n taara n ye kulusi ni guloki wa ka scène ka ɲɛgɛnɛ kɛ quoi bon manu fana wele Kelifa bon tɔgɔ yɛrɛ tora na ten togo la fo bi quoi mais pourquoi e y'o fana kɛ bon n y'o kɛ pour que k'u ladimi quoi parce que u tun bɛ ne ban ni sɔgɔsɔnw na fɛn bɛɛ voilà mais ne tun classe bon ale u tila ka taa ne tɔgɔ affiche fɛnɛ la quoi donc ne ko n tɛ taa mais ne ka mɔni ko ne ka taga n ka cɛ bon ne fɛnɛ taara ne ye den sɔrɔ ne ye ɲɛgɛnɛ bɔ ka scène kan ka fini bɔ ka scène concert fɛnw na wa concert tiɲɛ bon mɔgɔw fana y'a daminɛ Kelifa nana ten e yɛrɛ y'o min fɔ sisan n ye Dagawuzi de ɲininka o clash la parce que clash la deni ni bangebaga dɔgɔya ni fɛnw bɛna a la a bɛ rap nege bɔ mɔgɔ caman na caman b'u somɔgɔw ni mais e k'olu kɔfɛ est ce que i ye problème dɔ sɔrɔ a la dans la famille fana parce que i kɛlen k'o ko ninnu fɛn ninnu kɛ. wa ne ye problème sɔrɔ parce que ne ye ɲininkali kɛ minnu ka scène sanfɛ un jour u taara n fɛ yen ka taa manebɛlɛw fili an ka so vitre ninnu ci bon genre o don yɛrɛ de ne somɔgɔw bɔra kalama n bɛ dɔnkili da sinon u tun t'a kalama u tun t'a kalama n tun bɛ dɔnkili da ni n bɔra ekɔliso la n bɛ n ka texte ninnu kɛ genre simple quoi mɔgɔ si t'a kalama quoi mais kɛlɛ nana kɛ a la u bɔra kalama quoi bon le père fɛnɛ ma kuma ko ni n ka hɛrɛ b'a la ala ka taga ɲɛfɛ fo bi foyi wala donc olu kɔni kɔfɛ a m'i imposer k'a fɔ k'i k'a dabila quoi non ale bɛ ka continuer k'a ko ni fɛnw kɛ non la maman n ka bamuso de tun bɛ kuma la bon ko k'an to yen ko bɛɛ ni daga ni don ko ni daga no ala ka ɲɛ mais n'o tɛ ala ka tiɲɛ mais i ye musique fana i y'a daminɛ san bon ne ye dɔnkili daminɛ 2016 oui o wagati min fana na i ka musique ko fana mun y'i poussé ka don rap yɛrɛ fana na bon ne bɛ musique la ma mɛnna trop depuis tali ni ka sɔngɔ ɲɔgɔn classe waati waati yɛrɛ musique diya ne trop vraiment bon waati ne tun bɛ dɔnkili da n kelen na fɛn bɛɛ ne yɛrɛ texte ba de k'a sɔrɔ ma don studio la vraiment a caman donc i donlen studio la i y'olu fana fara ɲɔgɔn kan mais genre e yɛrɛ y'a yira fana i bɛ yɔrɔ min na Guana parce que i b'a sɔrɔ quartier dɔ bɛ kɔfɛ a studio ko ni fɛnw ka gɛlɛn trop a ma nɔgɔ artiste dɔw ma fo tuma bɛɛ u ka boli ka na Bamakɔ ka na son ni fɛnw dilan est ce que au début e y'o gɛlɛya dɔ sɔrɔ studio ko ni fɛn na ou bien studio bɛ Guana n'i b'i ka production kɛ. non studio tɛ yen au début anw tun bɛ bɔ Guana ka na Ɲɛmɔgɔkɔrɔ na festival fɛ an sen na de ka bɔ Guana ka na fɔ Ɲɛmɔgɔkɔrɔ sen na o waatiw tɛmɛna o kɛra 2016 ninnu kɔnɔna na pour que ka na son dilan an bɛna son bɔ tuma dɔ la an bɛna festival yɛrɛ fɛ yen festival b'an bila ka studio jɔsi a bɛ tila k'an bila ka taa so ka sɔrɔ n ka wari b'a bolo a tɛ son yɛrɛ bɔ bon olu baatu bɛɛ tɛmɛna bon sa alhamdulilayi an bɛ taa studio la moto la bon bɛlɛ est ce que a kun tɛ découragé non an ma découragé parce que a kanu m'an na trop quoi a kun ka d'an ye trop walayi an caman dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ y'an bila k'an tɔ la mais genre e y'a daminɛ ni groupe de ye ou bien ça depuis y'a daminɛ kelen de bɛ ka baara in kɛ e kelen bɛ ka baara in kɛ i ye clash ko kuma fana fɔ parce que caman fana bɛ clash kɛ pour que u ka se ka lakodɔn kojugu mais est ce que u ka clash fana e fana tun bɛ clash u clash ya. non bon ne tun tɛ clash kɛ ne tun bɛ n ka dɔnkili da ne ka mɔgɔ b'a fɔ ne ka clash yɛrɛ kɛ ne tun tɛ mɔgɔ si clash mais i b'a dɔn sigida ni mɔgɔ ni kanu de dɔn dɔrɔn an fa ɲɛna u bɛ bila o de la voilà n bɛ ten tɔ de quoi. ok Dagawuzi
Voilà, genre n'i y'o jateminɛ sisan e yɛrɛ y'a fɔ i ye rap daminɛ genre i mana taa scène concert podium na i b'a sɔrɔ n'a banna mɔgɔ bɛ taga so o bɛɛ bɛ dépend i ka courage n'i ka fɛnw yɛrɛ la mais Dagawizi ka source d'inspiration ye jumɛn de e tun bɛ son minnu da i b'a son ninnu sɛbɛn cogo di ka se ka mɔgɔ la nisɔndiya i yɛrɛ fɔ ka na n'i taara podium ni concert la ni e jiginna dɔrɔn o y'a balen donc e ka source d'inspiration kun ye jumɛn de e tun bɛ texte sɛbɛn ni hakilina jumɛn. Bon ne ka source d'inspiration kun ye lafiyabugu de parce que pour que m'o fɔ à un niveau furadama n y'a f'i ye cogo min na y avait des artistes rappeurs bɛ yen nɔ minnu ka kɔrɔ n'a ye minnu ye succès kɛ mɔgɔ minnu dɔnna donc au début ne nana n ko n bɛna n imposer de ne ala y'a kɛ je me suis imposé lafiya n bɛ ka lafiyabugu yɛrɛ de fɔ dɛ sikati ninnu fana bɛɛ tɛ yen nɔ je me suis imposé bon jeunes tun bɛ yen nɔ u tun bɛ ne tan mɔgɔw tun bɛ ne clasher mais sans mentir a ma se banni yɔrɔ ninnu ma mais u tun bɛ faraw fili an ma ne yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne ka o de caman ta ne yɛrɛ ka école ko la i ma fɛn caman bɛ ten quoi ne bɛ se ka ni sisan tɛ bi de ne bɛ se ka bɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ninnu ko n tɛ kɛlɛ sɔrɔ ou ko gaba fara ninnu tɛ bɔ. O bɛɛ sababu kun ye jumɛn ye i ka voilà a sigida tun bɛ ne fɛ ne tun mana taa fan o fan show foyi tun tɛ fɔ ne kɔ n'i ma ne wele i ka show yɛrɛ la a tɛ diya ne ma taa i ka fête la a tɛ diya type i yɛrɛ 50 i bɛ se ka ti kɔnɔ i bɛ se ka ɲininkali k'a la lafiyabugu podium fara fɛn kan mɔgɔ ne tun bɛ taa de k'an jɔ i ko gaspille ka concert bɛ kɛ cogo min na n'i ye nager i ka jama taara i bɛ taa n'a jɔ de fo mɔgɔw nimisi wasalen i bɛ sɔrɔ ka layɛlɛ jama bɛ taa so. Donc c'était comme ça. Donc yo gɛlɛya sɔrɔ o wagati min na a tun bɛ digi artiste wɔɔrɔ ni fɛnw na mais est ce que i kɛlen ka mouvement yɛrɛ daminɛ i fana i y'a daminɛ ni groupe de ou bien depuis au début tu es seul jusqu'à i bɛ wagati min na sisan. Ouais, Dagawizi ye carrière solo de kɛ depuis fo sisan. Mais studio ko ta yɔrɔ fana na parce que genre i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ dɔw b'i ka système jateminɛ a ka d'u ye u bɛ se ka fɔ u bɛ se ka contrat signer pour que n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ studio ko ni fɛnw na mais est ce que i bɛ label dɔ la ou bien agence de communication la i ni minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ au début fana n'a sɔrɔ studio ko ni fɛnw na i sɛgɛnna sɔnni i fana ka o sanga sɔrɔ i bɛ ka sanga minnu fɛn minnu fɔ. Bon m'a daminɛ au début la fɔlɔ au début i n'a fɔ ne ye n ka carrière tila bɛɛ kɛ n bɛ Joss de fɛ yen Joss Records mɔgɔ caman Joss Records voilà mɔgɔ caman b'a dɔn donc ne kun kelen b'a fɔ ale ka protéger on travaille bon ɲɔgɔn fɛ quoi a ka petiniya ye donc ale b'an produit tel que KD8 Soldat KD Jabloxy an bɛɛ kun b'a bolo ten tɔ de voilà donc c'était ça n bɛ se k'a fɔ a gɛlɛyara i b'a fɔ a ma gɛlɛya quoi i ma bon sisan actuellement ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tel que i n'a fɔ depuis n ka mixtape fɔlɔ la Lord Design donc c'est un gars hyper cool n'ale bɛ baara kɛ depuis au début halisa an bɛ baara kɛ donc il y a Magaraga Salif aussi Phantom Communication voilà donc Smart 7 Mali Show Kɔrɔ Base aussi i ma donc ni mɔgɔ caman voilà ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ actuellement surtout bon actuellement comme i yɛrɛ bɛ projet kalama ni Gali ka projet kɔfɛ an bɔra ka son dɔ bila san Drill Pongar 1 donc EP de don EP in kan ka na le 18 mars donc n yɛrɛ y'a f'i ye cogo min na kɔrɔ voilà donc n nakunba dɔ y'o fana ye quoi. Voilà genre n'i y'o fana jateminɛ parce que i yɛrɛ y'a fɔ musique fana au début c'était pas facile mais avec le courage en même temps i b'a fɛ ka sanga ni fɛn minnu sɔrɔ en même temps ka se ka fɛn ninnu nimisiwasa i tɛ décourager hali ni fɛn caman kɛra i la a ko ni fɛnw na i yɛrɛ y'i da maga olu fɛn caman na sa parce que olu gɛlɛyaw fana bɛ musique kɔnɔna quoi mais n'i y'o fana jateminɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na waati i b'a sɔrɔ sanga ni fɛnw min a ka di ye mais est ce que e tun bɛ taa mɔgɔ ka concert la ni e yɛlɛnna a bɛ ban ou bien ni e bɔra concert bɛ fɛn est ce que wagati min la pour que e m'a décider i yɛrɛ ka concert dɔ kɛ k'i yɛrɛ fana ka fanga kɛcogo lajɛ. Ouais, effectivement. Bon wagati min na ne ye podium baden kɛ n ye événement baden kɛ n taara village caman na i ma mais o y'olu wagati ninnu ye comme mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ bon Daga an tun bɛ ka son lamɛn mais i tununna i b'a faamu mais bi bi in na n b'a dɔn olu mɔgɔ ninnu tɛ k'o fɔ quoi parce que genre n y'a f'i ye cogo min na baara bɛ ka kɛ dogo la bon manu ɲɛ bɛ fɛn dɔ fana la voilà. Don n'a natɔ la ko yɔrɔ fana bɛ yen i bɛna min yira mɔgɔ la mais i yɛrɛ ye min fɔ ko i delila ka taa concert kɛ yɔrɔ wɛrɛw ni fɛnw na mais olu fana concert tun bɛ na cogo di i n'a fɔ mɔgɔ dɔ de tun bɛ wele ou bien i yɛrɛ b'a jateminɛ nin yɔrɔ la i lamɛnlen don n'i bɛ taa concert ninnu kɛ yan. Effectivement bon n ye dɔw kɛ mɔgɔw ye n wele
mais n bɛ ka pojɔn minnu f'i ye an yɛrɛ tun b'olu kɛ i ma sigida la an tun bɛ pojɔn minnu kɛ an tun bɛ balanisiw kɛ an tun bɛ fɛn caman kɛ o sigida ye quoi mais caman fana la an bɔra an yɛrɛ olu dɔw kɛ i n'a fɔ n yɛrɛ ka mɔgɔw u ye n wele karisa ta concert kɛ an ka yɔrɔ la donc n'an ye min sɔrɔ an y'o fana caman kɛ alhamdulilayi aussi quoi i ma Sulu Kɛrifa n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ y'a fɔ 2016 la i ye ko ninnu daminɛ donc baara caman b'a kɔnɔ sɛgɛn ni i yɛrɛ y'i da maga sɛgɛn caman na alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ bi studio ko ni fɛn ninnu olu ma gɛlɛn donc i bɛ t'i ka projet n'i ka fɛnw kɛ k'a di faniw ma ka u nimisi wasa mais e yɛrɛ bolo sisan i yɛrɛ y'a fɔ studio tɛ aw fɛ yen studio ko gɛlɛya b'a ka niveau la mais est-ce que concert kɛ yɔrɔ ni fɛn ninnu olu lié b'aw bolo pour que n'a b'a fɛ ka concert kɛ yan. Ouais bon concert yɔrɔ dɔ bɛ yen concert dɔ bɛ yen i bɛ concert kɛ an b'a concert kɛ yɔrɔ min na taa jardin so ani foyer olu fila de bɛ niveau la. olu fila bɛ niveau la mais i kɛlen ka fɛn daminɛ fo ka se sisan ma est-ce que i y'a décidé ka album ou bien EP ou bien mixtape dɔ bɔ ou bien olu baaraw bɛ cogo di. Bon ma album bɔ fɔlɔ ma mixtape kɛ mais EP caman de bɛ n bolo. EP b'i bolo la i delila ka EP joli bɔ. Bon EP bɛ 35. N'an t'i ka single yɛrɛ ma dɛ k'a dilan k'a kɛ i n'a fɔ mixtape ou bien album quoi. K'a dilan i n'a fɔ album ou bien mixtape dɔ b'i bolo. A ye n'o fɔ jardin ne bɛ sɔn ma. Single caman de b'i bolo. Voilà single caman de bɛ ne bolo ne bɛ sɔn ma single de. Mais pourquoi e ma fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɔ kɛ album ou bien mixtape ye. Bon ne yɛrɛ de m'o décidé fɔlɔ vraiment. M'o décidé fɔlɔ mais son caman kɔni b'i bolo. Son caman bɛ n bolo awɔ. Mais ni mɔgɔ mago bɛ e ka son fana na o bɛ se k'i ka son fana sɔrɔ cogo di. A bɛ YouTube sanfɛ a bɛ Tuner Music fana sanfɛ. N'i y'a tapé Sulu Kɛrifa donc directement i ka projet minnu bɛ yen o bɛ sɔrɔ mais clip fana b'i bolo parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'i ka son ni fɛnw lamɛn mais clip ko ni fɛnw fana n t'a dɔn ni clip dɔw b'i bolo. Bon an dira ka clip dɔ kɛ ban mɛnna turu o kɛra depuis n ye 2016 min fɔ o yɛrɛ kɛra an fan kɔnɔ o kɛra téléphone de la cɛw mɛnna turu. Mais nin wagati la i bɛ ka lamɛn i bɛ ka projet ni fɛnw bɔ pourquoi i tɛ ka décider. Bon sisan an b'olu ko la an ka jɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ nana Toshiba ale y'an rappeur dama de fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ ma ko team Toshiba officiel voilà an n'ale de b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Mais i signalen don a bolo de wa ou bien genre a b'a fɛ k'aw dɛmɛ cogo dɔ la pour que aw fana bɛ se ka ye de ou bien a ye contrat signé a ni ɲɔgɔn cɛ. Non bon an ma contrat signé i n'a fɔ n teri a ye so an tun tɛ rappeur ka sugasi ka ca sugasi yɔrɔ min na a ye rappeur wɔɔrɔ de ɲɔgɔnna de ta yen quoi bon a bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ mais contrat t'an cɛ foyi. Contrat t'an cɛ foyi t'an cɛ. Mais o fana na i y'a fɔ cogoya min na gɛlɛya ni fɛn caman bɛ kɔfɛ yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ Guana ninnu na concours ko ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ yan yɔrɔ ninnu na mais est-ce que i delila ka participer concours dɔ la hali n'a kɛra Guana yɛrɛ ou bien i n'a fɔ dugukɔnɔna ninnu na est-ce que i delila ka participer a dɔ la. Ouais bon n participer concours la hali Jagila Music mɔgɔ ka concours tɛmɛna sisan n participer la n taara o concours kɛ ouais mais ma kɛra fosi ye quoi. Non o bɛ musique ko la quoi. O bɛ jate don wa. Ou bien ka se ka bɛɛ sɔrɔ mais jara bɛ se ka kɛ expérience ye ma i bɛ se ka relation caman fana wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Il y a un concours caman de kɛ voilà. Mais i ka baaraw fana na genre ni jɔn fana baara kɛ parce que i y'a yira i m'a daminɛ ni groupe ye t'a dɔn ni manager b'i bolo ni manager de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ni staff dɔ b'i bolo ni staff de b'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon tiɲɛna fɔlɔ ne yɛrɛ tun kelen ma ka ko bɛɛ kɛ tiɲɛna mais n bɛ mɔgɔ fɔ ko Toshiba bon ale nana sisan ale n'a ma ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi ale de b'a ka ko caman bɛɛ kɛ ale kɔni ale de b'a ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais est-ce qu'il delila ka concert dɔ organiser Guana ou bien Podium. Ouais bon n ye Podium kɛ Guana n ye concert kɛ ma concert Podium caman de kɛ Ghana ka caman olu ko ale village na bon a concert ɲɛna turu an ye concert fɔlɔ mun tun an tun kɛ 44 de bon salle fɔlɔ la turu an ye salle fɔlɔ yɛrɛ de tugu mɔgɔw de tugu concert bon o tɛmɛnen an tila ka na concert wɛrɛ kɛ Vert bon n concert ko 2 de kɛ Guana. I y'olu 2 kɛ. Bon Podium bɛ 4 bɔ. Mais don n'a nataw la dɔ wɛrɛ b'i kɔnɔ ka kɛ tuguni. Awɔ dɔ wɛrɛ bɛ kɔnɔ ka kɛ inshallah an baara la dogo la ma. Mais i fana i b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na classique ni fɛnw na olu bɛɛ b'a rap ni fɛnw kɔnɔ na mais n'a sera yɔrɔ dɔ la o de bɛ mɔgɔ dimi mais relation jumɛn bɛ ni Guana rappeur ni ɲɔgɔn cɛ sisan foyi tɛ ou bien halisa o classique kelen ma ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a bɛ taa ɲɔgɔn ka événement na. Bon tiɲɛna nin waati kɔni a grand rappeur bɛɛ ka di u bɛɛ parce que an fan grand frère dɔ bɛ yen ko Defo Raja ale bɛ to k'an wele chaque dimanche fɛ an bɛ yɔrɔ min kɛ ale fana bɛ fɛ k'an dɛmɛ quoi bon o yɛrɛ sababu la an bɛɛ jara quoi classe bɛɛ classe dabila an kɔrɔbayara quoi sisan bɛɛ bɛ ka dɔnkili da classe bɛɛ dabila la. Ok o ye ko ɲɛnama ye ni mɔgɔ min sera k'u kɛ sigida fana kɔnɔ ka se ka jeune artiste fara ɲɔgɔn kan ka se k'u bɛɛ kɛ hakilina kelen ni fɛnw ye parce que hali ni classe b'a rap kɔnɔ mais souvent n'a b'a kɛ ka bangebaaw ni fɛnw sen bɔ a la pour que famille yɛrɛ kana bɔ a dɔ kalama ça aussi c'est très bien donc an b'a fɔ a ka idée fana na donc Daga Wizi i yɛrɛ ko EP b'i bolo
donc dɔw yɛrɛ mɛ ka nalen tuguni mais album ou bien mixtape dɔw fana b'i bolo wa kɔrɔ 50 ni yɔrɔ de la maramba b'a fɛ ko manda la bɔ le 18 encore à nous dɔrɔn le 18 tout près ici m'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna Actual Media sanfɛ kɔrɔ 50 ko bɛɛ ka bɔ i ka taa Dagawizi ka chaîne YouTube sanfɛ avant le 18 aussi j'ai un clip à venir au bɛ na le 11 vendredi n filɛ ka na o kuɲɔgɔn donc n bɛ clip wɛrɛ bila la i ma donc j'invite tous les Maliens minnu bɛ Dagawizi fɛ Actual Media kanubagaw Dagawizi kanubagaw bɛɛ ka taa n yɛrɛ ka chaîne YouTube n yɛrɛ ka Facebook bɛɛ ka taa yen nɔ a bɛ sɔrɔ Inch'Allah o EP tɔgɔ ou bien kɔrɔ 50 non bon kɔrɔ ni yɛrɛ de ka di n mago bɛ ne la univers du trap kɔrɔ univers du trap voilà comme n y'a daminɛ ni Gali de je sais pas ala tɛ 4 mois bɔ n bɔra ka son dɔ bila avec Gali voilà Babaliba donc les sons a bɛ ka taa mais jagɛlɛya kɔni YouTube de son bila donc a bɛ mɔgɔ caman kunna mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ mais genre an bɛna yɛrɛ donc ne de ka projet don genre n yɛrɛ tun b'a fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ fana parce que hali son in bilalen y a des gens ils m'ont demandé k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ o jagɛlɛya de y'a bila n'a y'a sɔrɔ ni fana siyelen don jagɛlɛya la distribution la soit don n'a nataw la u bɛ se k'i ye jagɛlɛya comme artiste n'a y'a sɔrɔ ni i bɛ se k'i da don o la ou bien ni foyi tɛ ni jagɛlɛya yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ mais i ni jagɛlɛya artiste de ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o Galibandi ye. Bon, au yɔrɔ la m'a fɔ je suis en bon terme avec eux ni Gali ka di bon Bois fɛnɛ Talibi n'o y'an kɔrɔkɛ fɛnɛ c'est un gars a bɛ jeunes dɛmɛ bon n bɛ se k'a fɔ lien foyi tɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ mais genre Bois kɔni m'an dɛmɛ siɲɛliko kuma ba t'an ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni mana an ka projet minnu caman a b'olu publier an ye mais ni Gali ka projet la il a préféré a ko n ma dɔgɔ ni projet diya n m'a clip kɛ n m'a son kɛ k'a d'i ma i ma donc o de ye premier annonce ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna le 18 univers du trap a bɛ sɔrɔ n yɛrɛ ka chaîne YouTube sanfɛ bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa u ka lamɛn n'a bɛ to ok i y'o fɔ EP tɔgɔ ye univers du trap son joli b'a kɔnɔ 7 morceaux de don bon collaboration yɛrɛ ye kelen dɔrɔn de y'a la n'o ye Gali ka fitinin ye donc a tɔ bɛ n yɛrɛ ka projet i n'a fɔ le 11 février passé n bɔra ka clip dɔ bila Drill Bongare 1 voilà donc o kun ye a deuxième single ye donc i n'a fɔ o kun y'an yɛrɛ ka annonce ye donc le 18 kɔni a tɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ Inch'Allah. mais pourquoi tu as décidé ka featuring kɛ ni Galibandi ye artiste wɔrɔ min bɛ se ka tila yan u lamɛnlen don i n'a fɔ i yɛrɛ lamɛnlen don cogoya min na pourquoi pas fɛ i ma collaboration kɛ ni olu ye. bon artiste minnu bɛ yan nɔ déjà parce que k'a fɔ an bɛɛ bɛ yan quoi an ye projet kɛ c'est vrai maliyɛnw ma projet mɛn fɔlɔ de sinon ne kɔni daga ne bɛ se k'a fɔ presque ne ni artiste se ka ti artiste bɛɛ ye dɔnkili da a bɛ se ka kɛ a son de ma bila fɔlɔ wa a son mɔgɔw ma lamɛn o fila dɔrɔn ma mais bon Gali comme bɛɛ b'a dɔn sisan ale bɛ drill de kɛ o drill ye tendance dɔ de ye olu fana ka faniw b'u bolo donc n y'a invité a yɛrɛ ka terrain kan parce que mɔgɔw bɛ ne dɔn ni trap de voilà donc n'u ye n ye drill fana la ils vont se demander o de la n yɛrɛ ye profiter univers du trap la ka driller trap afro drill n y'a bɛɛ k'a la voilà mais k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ trap son drill son ani rap son quoi. mais o ye fɛn fana na EP fana na i y'a baaraw fana kɛ cogo di c'était dans les mêmes studios bien i nana kɛ studio différent na pour que mɔgɔw fana bɛ se k'i ka fɛnw découvert kɛ cogoya min na parce que genre i b'a sɔrɔ artiste dɔw fana bɛ yen u ka kɛ studio kɔnɔ k'u ka baara bɛɛ kɛ o de ka d'u ye mais i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ yaala studio ni ɲɔgɔn cɛ parce que beatmaker bɛɛ n'a ka mélodie na cogo de don bɛɛ n'i ka modèle de don donc genre i sera k'o baara ninnu fana kɛ cogo di genre ou bien i y'a bɛɛ kɛ studio kelen la. ouais bon o yɔrɔ la n ye profiter studio ça va comme ça et Wifi n'o ye yɛrɛ ka producteur ye n'o de bɛ ka baara kɛ sisan actuel la donc ale de ye son majorité kɛ donc n taara Jos fɛ yen ka son 2 kɛ son kelen SP Farla y'o kɛ ale bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Wɛnzɛn SP Farla donc
EP yɛrɛ ni mɔgɔ minnu y'a concept kɛ o ye Smart 7 de Smart 7 c'est des gens olu ye architecte de u ka so ye u ka baara ye so ko ninnu ni bâtiment ko ninnu de voilà donc univers yɛrɛ an y'an profiter fɛn dɔ don ça va parler image 3D kelen b'a la min kɛ an ka na o bɛ na le 3 avril Inch'Allah. Oui, le 3 avril. Oui, le 3 avril. Donc madala ni a couvert yɛrɛ photo la i b'a ye a kɛlen don image 3D la quoi. Donc mais c'est k'a fɔ ni mɔgɔ caman ye baara kɛ mais l'idée ça vient de là-bas quoi. Ok. O fana na i y'o yira k'a fɔ i ka clip dɔ fana bɛ yen mais est-ce que o ye EP fɔlɔ de ye ou bien i delila ka EP dɔ bɔ ka tɛmɛ? Bon o ye EP sabanan ye. EP sabanan. Donc i delila ka fila bɔ ka tɛmɛ? Ouais, n ye mixtape kɛ, n ye EP kɛ, n ye projet ninnu caman kɛ. O mixtape ninnu fana na donc ni mɔgɔ mago b'o la bɛɛ b'i ka chaîne YouTube sanfɛ voilà. Fɛn ninnu. Facebook, Instagram, n'i bɛ fɛ k'an suit ou n'i bɛ fɛ ka kuma Dagawizi fɛ ou n'i mago bɛ Dagawizi ka fɛn fɛn na i bɛ taa n ka Facebook, n ka Instagram, n ka YouTube. Mais mɔgɔ kɔni m'u sigi n'a ye ni EP bɔra le 18 mars donc directement concert dɔ b'i bolo la ou bien podium dɔ b'i bolo ka du fana ma parce que i yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman ko a Dagawizi tununa mais genre i tun bɛ baara min na u caman ma a dɔn mais le 18 u bɛna a dɔn k'a fɔ k'i tun bɛ baara min na mais est ce que n'o fana bɔra i bɛ se ka promesse di u fana ma k'a fɔ ko i bɛna concert ou bien podium dɔ d'u ma? Inch'Allah n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna le 18 u ka EP ta fɔlɔ u ka EP lamɛn o kɔfɛ événement baden bɛ nalen parce que déjà EP Kézit de bɛ ka distribuer Kézit Mali donc n bɛ profiter ka big up k'olu fana Kɔrɔ Daras bɛ n'a ka mɔgɔ donc Kɔrɔ ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ événement baden bɛ tournois bɛ nalen mais u ka taa EP ta fɔlɔ u ka EP lamɛn ce que moi j'ai à dire n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna c'est ça. O y'i sɔrɔ kɔnɔna na ok Soli Kɛrɛfa n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ ye fɛn caman fɔ ko projet kura ni fɛnw bɛ ka nalen mais an bɛ se k'an sigi ni mun ye don n'a nataw la k'a fɔ k'i bɛna min di faniw ma? Bon n ye labɛn fɛn fɛn na n ko Team Toshiba a yɛrɛ an ye sɔnkura kan ka bila samedi o y'an ka sɔn fɔlɔ ye quoi an kan k'o bila samedi don o n'o bɔra projet wɛrɛw bɛ yen nɔ an ka concours dɔ fɛnɛ kɛ Festi Talent 2 o fɛnɛ kan ka kɛ a tɛmɛ o kɛ le 18 Inch'Allah o fɛnɛ bɛ nalen ni projet projet caman bɛ nalen mais i ye son min fɔ son min kan ka bila i kelen de don ou bien i ye min fɔ a kelen don ka artiste minnu fara ɲɔgɔn kan? Voilà an mɔgɔ wɛrɛ de don awɔ mais est ce que o fana na ni an nan'o baara ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que don n'a nataw la n'a ko k'a b'aw kɛ groupe ni fɛnw fana est ce que a bɛna sɔn k'a ko o groupe ou bien a y'a yira a la k'a fɔ a bɛɛ b'a ka carrière solo kɛ mais ni événement dɔ bɛ fɛn dɔ b'a bolo a bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ou bien an n'a bɛnna mun de kan? Bon a yɛrɛ o de fɔ an ɲɛna quoi an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i n'a fɔ bɛɛ b'i ka carrière solo k'i dama mais ni baara bɛ labɛn kɔnɔ an bɛɛ bɛna an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi a tɛ ka sɔnbɔ bali a tɛ ka foyi bali quoi mais ni fɛn ale ka team fɛn min dɔrɔn an to an ko genre an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an bɛɛ bɛna an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi mais a tɛ bali ka foyi la quoi ni fɛn min bolo dɔrɔn i b'a kɛ rien grave foyi t'o kɛ. Mais i ye studio ko gɛlɛya ninnu fɔ a ka niveau la bi bi in na est ce que ni mɔgɔ y'a décidé k'a fɔ k'a bɛ taa ni studio a ka yɔrɔ ninnu na aw bɛ se ka hakilina jumɛn sɔrɔ ou bien ni aw b'a fɛ dɛmɛ min ka taa studio ko la aw bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ɲini pour que studio fana ka se a ka niveau la parce que e yɛrɛ y'a fɔ i b'a sɔrɔ jeune caman bɛ yen sisan rap ni fɛnw ka di u ye mais aw ye sɛgɛn min kɛ n'i ye ko jeune dɔ k'a kɛ bi a dɔgɔnin dɔ k'a kɛ u b'a fɔ olu tɛ se k'a kɛ ka tɔgɔma ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la ka studio ni fɛnw jɔsi ka tila ka son tɛ se ka kɛ a ma nɔgɔn mais genre aw bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ɲini k'o sɔrɔ pour que studio fana bɛ se ka se a ka yɔrɔ la Guana? Bon ne bɛ min fɔ Ganaw yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ studio tɛ se ka se Guana parce que courant tɛ Guana courant tɛ Guana ne yɛrɛ t'a dɔn studio bɛna taa kɛ cogo min na mais studio bɛ se ka se o hali ni panneau bɛ groupe dɔ bolo o fana bɛ se ka kɛ o mais n'i ka laɲini a ka taa a bɛ se ka taa o e filɛ ka nin min fɔ sisan dɔw bɛ se k'e layɛ nin wagati la a bɛ ka n layɛ émission na studio bɛ se ka taa n'a y'a dɔn studio baaraw bɛ se ka kɛ hali ni courant bɛ panneau bɛ groupe ye o fɔ se ka aw dɛmɛ genre pour que aw ye sɛgɛn min kɛ denmisɛnnin minnu fana bɛ ka o kana sɛgɛn sugu kɛ quoi. Vraiment bon ni bon e bɛ min fɔ an bɛ fisa 50 ni studio taara Gana a ka di ne trop tu vois mais ne b'a dɔn ni moment in yɛrɛ la mɔgɔ min bɛna sɔrɔ ka se ka bɔ yan ka taa ni studio ye Guana bon a ma nɔgɔn yɛrɛ an bɛ fɔ k'o de f'i ɲɛna quoi parce que Gana situation ka gɛlɛn trop i ma yɛrɛ hali n'i tɛ yen nɔ i bɛ Gana la vraiment courant ni fɛnw ma se bon courage tɛ mɔgɔ yɛrɛ minɛ ka f'i ta genre fɛn kɛ quoi an yɛrɛ an bɛ Gana mais an ka foyi tɛ kɛ Guana voilà an ka foyi tɛ kɛ
Anga projet bɛɛ bɛ kɛ yan. An ka projet bɛɛ bɛ kɔfɛ yan. Mais bibi na Sul Kɛrɛfɛ yɛrɛ bɛ jɔn bolo studio ko la ka baara kɛ ou bien genre ni studio tigi min bɛnna n'a ka baara kɛ cogo min ja i bɛ taa baara kɛ o fɛ yen. Bon comme Mopti de quoi ni Chamani tun bɛ baara kɛ. Comme ça nana Bamakɔ mais n bɛ ale fɛn kelen de fɛ n bɛ son bɛ fɛn bɛɛ à niveau la sisan fɛn bɛɛ. Donc i mɛna Mopti. N mɛna Mopti awɔ n taara n ka wari yɛrɛ de kɛ Mopti. Mais Mopti fana musique ko ni yan ta ninnu bɛ cogo di différence dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ yan. Ouais Mopti musique ni yan ta différence caman de bɛ yen. Parce que mun taara rappeur yɛrɛ olu bannen genre olu ka classe bannen yɛrɛ yɛrɛ de. Genre olu bɛ ɲɔgɔn ban. Mais fɛn t'olu fɛn ninnu na olu k'a kɛ mais o bɛɛ la fanu m'u bolo a la. Bon o de ka fanu o de ka fanu ban bon i m'a faamu. O bannen dédouané la dédouané bali i b'o mɛn Mopti de ko. Awɔ ni ne mais genre elle tun bɛ ka se ka musique k'olu kɛrɛfɛ cogo min e taara école dɔrɔn kɛ e ma sɔn don musique la yɔrɔ la yen. Bon yɔrɔ ne taalen ne tun bɛ musique kɛ mais i n'a fɔ. Mais ma sera don dɔ la e yɛrɛ bɛ ka nɛni minnu fɔ n'o ye. Bon parce que ne ma sigi u ka classe la. Ne tɛ mɔgɔ foyi ne bɛ taa n ka prestation k'u ka concert yɔrɔ la ka taga so foyi quoi ne tɛ se mɔgɔ ma yɛrɛ parce que i b'a dɔn n'i sera o ma i bannen dɔ de don. I m'a ye parce que olu ka classe ye ɲɔgɔn bannen dɔrɔn de u bɛ son bɔ u bɛ taa beatmaker fɛ ɲɔgɔn bannen ni fɛn bɛɛ bon o de ka di Mopti ka ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ de ka d'u ye trop. Ok mais e yɛrɛ y'o fɔ dɛmɛ ko ni fɛn o ye kuma fɔ i n'a fɔ studio ko mais a tagali a problème ni fɛn caman b'a la mais i yɛrɛ y'a fɔ don n'a nataw la projet caman fana b'i bolo ka nalen mais est ce que concert bɛ i ka hakilina na 2022 kɔnɔ ka di fanu fana ma parce que a bɛ se ka kɛ caman fɔmani ma scène sanfɛ hali ni bɛ taa concert wɛrɛ kɛ wa i yɛrɛ ta propre concert i b'a sɔrɔ o fɔmana ma est ce que o dɔ b'i kɔnɔ don n'a nataw la ka kɛ. Bon concert dɔ bɛ n kɔnɔ ka kɛ mais 2022 la concert tɛ n kɔnɔ ka kɛ. i b'a fɔ ka son ni clip ni fɛn dɔrɔn de bila. N yɛrɛ n bɛ fɛ ka mixer yɛrɛ labɛn fɛnɛ yɛrɛ. Ah bɛ mixer labɛn ni fɛnw na. N bɛ fɛ ka mixer dɔ bila. Son 2022 ka bɔ. Voilà san 2022 kɔnɔ a bɔ mixer kɔni sɔrɔ. Baaraw daminɛna. O daminɛna. Non ça c'est bien. O daminɛ. Ok Dagawizi genre i yɛrɛ y'a yira le 18 mars. Projet kura bɛ ka nalen bɛɛ k'i sigi k'o kɔnɔ. N'o ye EP Univers du Trap. Voilà Univers du Trap n'i y'o fana jateminɛ e yɛrɛ y'a fɔ i ni Gali ka son i b'a sɔrɔ yɔrɔnin dɔ b'a la ka di mɔgɔ caman ye trop mais ne b'a fɛ i ka acapella dɔɔni k'a la pour que minnu bɛ k'a layɛ ou bien minnu ye son lamɛn o fana bɛ se k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin son in an hakili b'a la a bɛ se ka mɔgɔ caman fana permettre minnu fana ma deli k'a lamɛn ou bien o y'a lamɛn mais o ɲɛ b'i la plateau nin sanfɛ sisan u bɛ se ka taa pour que o fana bɛ se ka taa abonnement dɔ fana ou bien partage dɔ k'a kan YouTube sanfɛ parce que o de fana ye artiste fana ka dɛmɛ ye quoi o de kama ne b'a fɔ kuma bɛɛ fanu ɲɛna a kana da artiste lamɛnli dɔrɔn ma Facebook n'u ka publication dɔrɔn na comme YouTube bolo a bɛ taa YouTube sanfɛ a b'a partager a b'a commenter a bɛ fɛn caman kɛ o fana ye dɛmɛ artiste ma hali n'i ma million bɔ ka d'a ma mais o fana bɛ se ka fɛn caman fana lase artiste fana ma quoi. Mwele ko motika walima babaliba ku dabaliba dongo don dalama ba shaworo manga ipa mblanga pa mblangata mblangata mblangapa mblangata mblangata mblangapa Mwele go motiga walima babaliba ku dabaliba dongo don dalama ba shaworo manga ipa mblangapa mblangata mblangata mblangapa mblangata mblangata mblangapa génération tête baisée poudrou ni kushi klo débé pesé ame game ngono depuis bébé garafal wili na fa ozipe ouais alors ni fitini ça c'est très bien il a Mopti kay sur quelle femme donc Mopti de wo bien fana ga fond dam Mopti li ouais bon Moti furadama voilà Moti kadi Moti furadama wa muwa ko me muwa fe me a kadi quoi mais l'inspiration bon comme méga et Babaliba, BMSI, directeur Koro. Ah ouais. Voilà, donc allez Moti gars. Parce que les sons ont en train d'inspirer aller la donner. Donc Kanagwa. Or la méga formule go Moti gars. Bon. En bref quoi Motiga wara ko gadi déjà wara chama be inscrit et comment faire un Instagram ni fond sans faire do wara ko ma era ko après concert la Moti inshallah mo minali problème ta la na sura Motiga fana be ga lene wakati la ga foli be Motiga bela jele ka fo ko daga visiga foli buye o go pré fana na tara ga bo ga ta soutenir fana parce que ni be de me ni fond fana quoi voilà o mega yoron do fana ga peslen do fana be ko ni ghetto man jamana on yo fry o fɛn fana nana i la cogo di bon ghettomani mana jamana o fura o bɛ babali o bɛɛ bɛ ni Gali ka son in de kɔnɔ voilà e ko inspiration nana cogo di m'a fɔ bon
Ah, 50. fana bɛ sigi ka pɛsilɛni de lajɛ quoi an tɛ se ka sɔn bɛɛ da mais pɛsilɛni yɔrɔnin dɔ bɛ yen an fana bɛ dɔ bɔ kɔnɔ na i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ dɔ b'a la n'a tigi na plateau san an fana b'a ɲininka pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Kɔrɔ déjà comme i yɛrɛ b'a dɔn n y'a f'i ye ne taara gali ka terrain de kan donc il faudra que n ka bɔ ni pêche ni fɛnw ye quoi i ma ok n y'o yɔrɔ fana faamuya genre n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ y'a fɔ i t'i labɛn la ou bien i t'i fɛn na mais don n'a nataw la est ce que ni dɔ ko ko vraiment mɔgɔw bɛ daga wisi la n ka labɛn la ou bien n ka agent de communication na vraiment n b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ talent dɔ yeli la ne bolo a bɛ se ka ne nafa a bɛ se ka e fana nafa est ce que i b'a décider ka taga o la ou bien soit i bɛ to n'i kelen ye i kelen ka baara kɛ quoi. Bon, au yɔrɔ la kɔrɔ ça me fera plaisir parce que mɔgɔ kelen bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta surtout kɔrɔ yɛrɛ b'an ka artiste b'an ka milieu dɔn et si man kan ka ca ni a ɲɛnabɔbaga ye voilà donc ni mɔgɔ fɛn fɛn nana si c'est un bon oui ni baarakɛla de don problème foyi t'a la ça me fera plaisir problème foyi t'a la kɔrɔ. Sul kɛrɛfɛ kan jumɛn bɛ genre émission kɔni bɛ ɲini ka s'a kuncɛ yɔrɔ la n t'a dɔn ni question dɔ b'i i b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ pour que ne min ɲininka min na ou bien ni hakilina dɔ b'i yɛrɛ la ka fara kan n'i bɛ se k'o fɔ sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ. hakilina foyi tɛ bɔ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ye n ye labɛn fɛn fɛn tɔsi wa o sɔn ka bila samedi pour n bɛ se k'o freestyle di voilà freestyle fitinin o t'a bali émission fana laban na freestyle dɔ bɛ kɛ ka émission fana laban quoi. o kelen welcome to Bamako, Yande Sudanyari. Welcome to Nego Pen, Yande Sudanyari. Ko dans ce game, on est des premiers. Elele, on est des premiers. Ko dans ce game, on est des premiers. Toshiba officiel, on est des premiers. Ko Frizala, on est des premiers. Elele, on est des premiers. Senga, on est des premiers. Masaya Juruwe, Anjolila, ok o de kan ka bila samedi nata ok problème foyi t'a la n'ala sɔnna mɔgɔw ko i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na u b'a essayer ka t'i ka fɛnw ɲini pour que ka sigi i ka projet caman dɔn ani Facebook fana sanfɛ problème t'a la Dagawizi folikan laban jumɛn b'i bolo ou bien n'i b'a fɛ ka kumakan dɔ fɔ sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ na ne min ɲininka min na ou bien n'i b'a fɛ ka min fara a kan. Bon folikan laban bɛ n bolo et Kɔrɔ 50 je te remercie mi yɛrɛ wele et mi yɛrɛ fo i ka weleli la et Actuel Media sanfɛ an bi n b'a fɔ Actuel Media fɛnɛ fanatigi bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Dagawizi yɛrɛ ka fanatigi bɛɛ minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen fo ma team aussi n'o ye team One Boy ye Velor Design et Ahmed Mariga Sebundaw Ozo Boy, Jago Shog, Otro Gang, Isatal, tɔgɔ ka ca mais genre me bɛɛ fo minnu y'u se kɛ Dagawizi ko la donc k'a fɔ maliyɛnw fana ye le 18 mars donc bɛɛ ka taa lamɛn a bɛ sɔrɔ n yɛrɛ ka chaîne YouTube sanfɛ en intégralité. Ok genre n y'o fɔ n ko an tɛ se ka bɔ bɛɛ bɛ freestyle dɔ kɛ pour que an ka émission kuncɛ n'o ye donc an b'a daminɛ Dagawizi la i b'i ka freestyle kɛ sɔnni an ka bɔ. Wele go nyema walma chema san chama mena ma daw ma ko ye chama plan ye chama nkele me yela me chama wele go nyema walma chema san chama mena ma daw ma ko ye chama plan ye chama nkele me yela wa chama em suga so mini fer yelen do cha tlengete itena dabiri che ali fager ali si fer me yala la ninga gen sekat nani na gen chomena fonde ke gabo che o siri go tiga go mele go fier. Ok, sul kɛrɛfɛ voilà e bɛ t'i ka freestyle ouais. Milolo samedi milolo dimanche lundi milolo ko bɛɛ ka baara kɛta mun na i bɛ ka dɔɔni fɔ cɛnin ma k'a bɛ ka briller i ko izon ye e ne ka cɛ e munafiki de hali ko ɲuman t'a bolo gɛrɛ na sigida mɔgɔ bɛɛ bɛ pari n'a ye n'a bɛ bɔ ala bɛ caleçon singa nin ka ko ne tɛ ka foyi fɔ
faamuya ko masaya juru bɛ dencɛ bɛ la i mana min ɲini dɔrɔn ko ala b'o di ko masaya juru bɛ dencɛ bɛ la i mana min ɲini dɔrɔn ko ala b'o di muso ɲuman ka di ye n tɛ baara la o tɛgɛrɛ n'i ma baara u tɛna tɛgɛrɛ fɔ maliyɛn tɛna tɛgɛrɛ fɔ n'i ma baara u tɛna tɛgɛrɛ fɔ connaisseur tɛna tɛgɛrɛ fɔ n'i ma baara u tɛna tɛgɛrɛ fɔ. Ok, non, super. Ok, nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Sul Kɛrɛfɛ ka bɔ fo Guana kana plateau in sanfɛ. Donc ni aw mago b'a ka projet la, a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na Facebook, YouTube ani Instagram n'a y'a tapé Sul Kɛrɛfɛ a b'a ka projet bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw ka connecter to a la parce que a bɛ ka na ni baara ɲɛnama dɔ ye ka di aw ma 2022 fana kɔnɔ. Donc m'a fɔ a ɲɛna a ko ka ɲɛsin artiste fana ma o fana y'u ka dɛmɛ ye pour que u fana bɛ se ka nisɔndiya u ka baara kɔnɔ cogoya min na. En même temps Daga Wizi fana k'a wele ka na plateau in sanfɛ a vraiment a diyara an yɛrɛ a ka déplacement na ka se 4K bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo le 18 mars fana a kɛlen don ka EP ɲɛnamaba dɔ dilan ka bila aw ɲɛ n'o bɛna bɔ ko l'univers du trap. Donc m'a ɲini aw fɛ a ka taa ka YouTube fana sanfɛ a mago b'a ka projet fɛn o fɛn na a bɛ se ka olu bɛɛ b'o sanfɛ k'a ɲini aw fɛ tuguni a bɛ ka fɛn caman fana labɛn ka di aw de ma pour que a bɛ se ka nimisi wasa k'a to aw sigiyɔrɔ la cogoya min na. M'a fɔ a ɲɛna nin fana de an ka émission Faso Rap fana biti ye donc ka artiste wele ka na plateau sanfɛ fɛn mun kɔnɔ u ka se k'o ɲɛfɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que nin wagati in na an suilen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka ninnu fana dɛmɛ cogoya min na o dɛmɛ fana bɛ se ka diya u fana ye donc k'a yira la k'a fɔ artiste fana mana kɛ cogo cogo a lamɛnbagaw de don k'a yira la fana k'a fɔ ko an fana tɛ sɛgɛn an fana bɛ don wo kɔnɔ k'u ɲini ka na plateau sanfɛ u ka se ka question poser kɔnɔ pour que u fana bɛ se ka faamuyali di aw fana ma cogoya min na. Donc m'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko halisa aw ka sɔgɔlen to Actuel Media la kuma bɛɛ lajɛlen na émission Faso Rap la aw tɛ fɔ aw jigikɔrɔ la. Bi wuladen na Daga Wizi ani Sul Kɛrɛfɛ de tun ye an ka invité Faso Rap la. Donc m'a fɔ a ɲɛna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sigilen bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Faso Rap sigikun de aw ye ka se ka artiste wele ka na plateau sanfɛ fɛn mun kɔnɔ u ka se k'o ɲɛfɔ pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la k'a ɲini fɛ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ani site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a sanfɛ. M'a fɔ nin kun ye an ka invité de bi wuladen na donc k'a fɔ a ɲɛna ala k'an bɛn émission wɛrɛ sanfɛ Faso Rap la Actuel Media sanfɛ. Faso Rap Actuel Media gang.